समय मनीष को सफल बनई न था भाई माने, बरं समय सदुपयोग करने ही मनीष को सफल बनई दे था। स्वप्न को पाइबा खाली बुद्धिमान हेले हेब नहीं, पागल होबाकू भी पड़ता है। किए किसी भी कहू निजक सब बेले शांत रख, कहीं ना करा जिते भी टाण हो समुद्र को केवे सुखाई पारि न थाए। जदि कौन सी व्यक्ति आपण को देखि ईर्षा करुताए एथिरे भूल तांकर नुहे, बरं यह तो आपणक योग्यता हटे जहाँ को ईर्षा करिबा पई बाध्य करुची। चिंता आउ निराशा को दूर करिबा पई केवल गोटिए उपाय अच्छी। आखि बंद करिकी सकाळे आउ संध्यारे खाली गोटिए मंत्र कुह, दुनिया बाढ़ में गया। भाई माने श्रीकृष्ण कहते कि जो मनीष समस्त खुशी चाहिए सबु बेले समस्त विषय भल चिंता करिताए, अधिकांश समय से ही मनीष ही जीवन में एकुटिया रही जाई थाए। जो मनीष निजर कष्ट कही न थाए यार माने नुहे जे ता जीवन में सबकि ठीक अच्छी। से मनीष भितरे भितरे निज कष्ट को लुचाई बंचिबा पसंद करि थाए, कहीं सी जानी थाए एटी किए साथ देबे नहीं। आपण जेबे भी निजटू अधिक क्या भल पाती आपण एते सस्ता हो जाती जे तांकू मागणार मिल जाती। एबे धोखा ही निज लोक देउचंती भाई माने, सांत्वना बाहर लोक ही देउचंती। पछे कष्ट को न सही मरी जाओ, दुखरे पागल हो मरी जाओ, किंतु गोटे कथा मन रख, कहा पाद तले पड़ी प्रेम को पाइबार भूल केबे भी कर नहीं। यह एमिति एक समय भाई माने जेउठी सरल लोकं को बोका भाबुता, निज बयस आउ पैसा को नहीं केबे भी गर्व करिबो नहीं भाई माने, कहीं जो जिनिस गणा जाई पारे ताहा दिने ना दिने शेष हो जाए। अन्यर खराब समय हसुवा लोक एकता मन रखिथिबो भाई माने, समय जेबे स्वीकार करिताए चतुर्पार्श्वरु माने सबु आड़ू प्रहार करिताए। बापा माँ को कथा समस्त को खराब लगी थाए, किंतु बापा माँ को संपत्ति समस्त को भल लगी थाए। हाँ कि ना? मते हो बा काहाकू हो, आशा केबे भी आमको छाड़ी की जाई न थाए भाई माने, काली आमे ही तांको छाड़ी दे थाऊ। दुनियार सबुठू मुश्किल कामटारू गोटे काम हेउची बुद्धिमान को बुझीबा। लोक बदली जाती नहीं भाई माने, तांको मुका को कली दिया जाए। अधिकांश समय एकुटिया सीहे रही जाए जे जीवन में सटीक निष्पत्ति नहीं थाए। श्रीकृष्ण कहते जदि परिश्रम अभ्यास बदली जीव तेबे सफलता आपणक पाद छुई थाए। किछि एमिति जिद्दी रखिबा शिख जहा लेखा नाही भाग्य रे, ताकू भी हासिल करिबा शिख। बुद्धिमान सीहे नुहे जे स्कूल रे टॉप करि थांती, बुद्धिमान सीहे भाई माने जे जीवन रे टॉप करिताए। एकुटिया चलिबा शिखि जांतु, एटा जरूरी नुहे जे जी आज तुम साथी रे अच्छी सी काली तुम साथी रे रहिबो। खोली जीव सबु रास्ता समस्यार सामना कर, सबु हासिल हेबो, तू तोरे जिद्दी तो कर। ठीक अच्छी खाली टू करिबी, खाली यही शब्द ही आपण को एबे सफल हेबाकू देई न थाए। जदि परिस्थिति उपरे तुमर नियंत्रण अच्छी तेबे विश्वास कर भाई माने ए विष ओगाड़ुतिबा लोक ना तुमर किछि करि पारिबो नाही। पॉकेट रे जदि ओजन थाए तेबे कतारे भी ओजन आसी जाई थाए। लोक बकवास कथा को भी पूरा मन ध्यान सहित शुणी थांती। बहुत भल कथा से कहिचंती जणे बापा कि मजबूत हो पुओ। बापा माँ दया देखई थांती, किंतु ए दुनिया दया देखई न थाए। तोरे हारी जीवा अपेक्षा आउ तोरे मन देई चेष्टा करिबा उचित। मन रखिबा भाई माने जीवन सेमानंक सहित खेलिताए जे खेलाड़ी बड़ होइतांती। आउ स्वप्न जेते बड़ हेबो संघर्ष सेते अधिक हेबो, आउ संघर्ष जेते बड़ हेबो सफलता भी सेते बड़ ही हेबो। संभालिकी रखिथिबा जिनिस
ଆଉ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଥିବା କଥା କେବେ ନା କେବେ କାମରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଫାଇଦା ଉଠେଇ କହିଯାଏ ନା, ତେବେ ନିଜର ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବି ଉଠାଇ ନେବ। ନିଜକୁ ସୁଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଖାଲି ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ହାଇ କର। କଥା କହିସାରି ଚିନ୍ତା କରିବାଠାରୁ ଭଲ ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଗରିବ ରହିଲେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସମସ୍ତେ ହସିବେ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ସବୁ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ ଭାଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ବି ଭଲ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିକି ହରାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ହରାଇବାକୁ। ଉପରବାଲାର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ନା, ତେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁକୁଟ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନା, ତେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଖସିଯାଏ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିବ। ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଏତେ ବି ଶସ୍ତା ବନାଅ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଦୁଇ କଉଡ଼ିର ଲୋକ କେଳି କରି ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଉପରବାଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ବେକାର ବନାଇ ନଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଭଲ ଭାଇମାନେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ହିଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହା ପାଖରୁ ଏତେ ବି ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ କଥାରେ ବି ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସଫାଇ ଦେବାରେ ନିଜ ସମୟ କେବେ ବି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ବି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିନିଅ, ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଅ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କହିବାର ଶୈଳୀ ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ସହ ସମାନ। ଥରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ବି ତୁମେ ଚୁପ୍ କେମିତି ରହିପାରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସିବ, ଖାଲି ଏହା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ, ସେ ମଣିଷ ସାଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଚାହିଁଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସତ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟିଏ ହସୁଥିବା ଚେହେରା ପଛରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଲୋକ ଅଧିକ ଖରାପ ତାକୁ ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଖାଲି ସାଥିରେ ରହିଲେ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା, ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ହିଁ ଭଲ। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କେବେ ବି ଜଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ନଥାଏ। କିଛି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବି ନେଇଥାଏ। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେବେ ମରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ନିଶ୍ଚିତ ମରିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ,
ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାକୁ ହାସଲ କର, ନହେଲେ ଯାହା ହାସଲ କରିଛ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନିଅ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।